Mi danas kažemo da živimo jedan strahovit, sulud tempo. A znate li koliko je radio Nikola Tesla? 20 sati na dan. Jer pored svog naučnog rada on je morao s vremena na vrijeme objavljivati svoja saznanja javnosti. Ili, nažalost, braniti se od saznanja drugih učenjaka. Vi znate, na primjer, da je Mendeljejev otkrio prirodni sistem elemenata, a ipak je to bilo godinama pripisivano njemačkom kemičaru Lotaru Mayeru. Nešto slično bilo je i sa Nikolom Teslom. Njegov spor s Marconijem traje sve do današnjih dana i sada je na američkom vrhovnom sudu da donese presudu hoće li priznati Marconijeve ili Tesline patente. A da li se slučajno zna kako će vrhovni sud presuditi? Što se tiče Nikole Tesla, ja sam siguran. Shvaćate? Shvaćam. Ostavimo sada taj spor s Marconijem. Uvijek je bilo učenjaka i učenjaka. A u redu. Na kraju ipak uvijek pobjedi pravda, ne? Da. U redu. Vi kažete uvijek na kraju pobjedi pravda. A znate li koliko treba da ta pravda pobjedi? Deseci i deseci godina. Sad, bez obzira hoće li američki sud donijeti povoljnu presudu za Nikolu Teslu, za njega je to samo moralna satisfakcija. Vjerujte mi, na časnu riječ, ništa više. Iako je uvijek izgledalo izvana da je to sukob između Edisona i Tesle, između Marconija i Tesle, Pupina i Tesle, oni koji su stvarno vukli konce, igrali igru, oni su uvijek bili i onda u sjeni. Da danas imamo neke izjave Teslinih suradnika, možda bismo uspjeli sastaviti neki mozaik, ali Tesla nije imao suradnike kojima bi se povjeravao. Nije imao učenike. Tesla je uvijek radio potpuno sam. Uprkos izvrsnim uvjetima koje mu je Westinghouse ponudio u svojoj firmi, Tesla nije izdržao ni godinu dana u Pittsburghu. Da li upali svjetlo? No što je? Upalio sam, što je? Struju su nam isključili. Cito, pođi sutra ujutro da nam je ponovo uključe. Da. Evo nas opet kod kuće. Tako. Ovdje se i diše slobodnije. Tamo sam se osjećao kao rob, kao iznajmljena radna snaga. Čovjek mora biti slobodan da bi mogao stvarati. Da. Onda krenimo odmah na posao. Da, a šta odmah? Već kasnimo. Cijelu smo godinu dana u zakašnjenju.
Možemo li? Može. Probat ćemo s drugim iskrištem. Pojačat ćemo iskrište. Probat ćemo još rotacijono iskrište. Uključi motor. Gospodine Tesla, pa ako već ne pristajete da održite predavanje u Američkom društvu elektroinženjera, onda biste mogli barem... Gospodine Martin, ja vam zahvaljujem na vašem pozivu. No vi znadete, kad sam imao nešto reći i pokazati, ja sam tu došao prije 3 godine i pokazao u vašem slavnom društvu. Ja dolazim samo onda kad sam siguran u ono što govorim. Za sad još nisam siguran. Gospodo, izvolite na ovu stranu. Izvolite. Moj Ilija, sve je to lijepo i korisno. Ti valjda najbolje znaš kako se trebaš pripremiti za taj boks meč. Ali cijepanje drva i cijepanje protivnika nije isto. Oboriti drvo, to vidim, znaš. Kako ćeš ti sa slavnim Battling Bullom? Lako, moj gospodine Nikola. Lako. Lakše nego s kakvom našom ličkom bukvom. Slaveni su fantaste. Granica koja dijeli realnost od fantazije za njih ne postoji. Jednostavno
u tome je stvar. Edison s obje noge stoji na zemlji i to me je privuklo k njemu. Tako igraju realisti. Hoćemo li još jednu? Mogu li vam se ja pridružiti? Rijetko igram s nepoznatim, ali zašto da ne? Koliko poena prednosti da vam dam? To ćemo reći kasnije. Biće mi lakše izračunati. Molim? Izvolite. Kako to? Ne kartate, ne pijete, ne pušite, a igrate bilijar? Pomalo. Vrlo sam pažljivo čitao članke gospodina Tesle. Lakoća pisanja, zanemarivanje detalja. Sve to daje slavensku, kako oni to kažu, poetičnu dušu. Gdje nemaš provjerenih podataka, dopusti svojoj mašti da ih stvori. Evo, ovako igraju fantasti. A tko ste vi, gospodine? Tesla. Nikola Tesla. Laku noć, gospodine. Još dok sam bio dijete, fascinirali su me gromovi. Tada nisam mogao sebi objasniti tu pojavu. No danas su mi mnoge stvari jasnije. Nikada me nije bilo strah gromova. Možete li to razumjeti? Gospodine Westinghouse, još malo. Ne, hvala. Gospodine Martin. Malo. Ove žarulje koje vidite još uvijek su Edisonove. Od električne energije koja dolazi do njih, samo 5% daje koristan učinak. Ostalih 95% je izgubljeno. Pretvara se u beskorisnu toplinsku energiju. A što bi se dogodilo ako mi uspije povećati frekvenciju električnih oscilacija, dok se ne izjednače sa svjetlosnim oscilacijama? Dobit ćemo svjetlost pomoću direktnog i najekonomičnijeg procesa kojem premca ima samo u prirodi. Shvaćate? Pogledajte. Gromovi nose energiju, bez žica. Zrak je najbolji vodič. Ako je to priroda mogla postići, zašto ne bismo mogli i mi?
Bio je agent osiguravajućeg društva. Što je htio? A hoće da osiguramo laboratorij protiv požara i krađe. Imamo li toliko novaca da mu platimo? Nemamo. Otišlo sve? Sve ja vam mogu pokazati, knjigovodstvo. Ja bi najviše volio da vi to sami vodite ili da unajmimo sekretaricu. Šta rekao? Crklo. Instalacija nam ne vredi ništa. Ništa. Ja sam naručio ulje. Ali nam ne daju. Da, evo, hoće u gotovom. Ma da, hoće u gotovom kao i svi. Otvaraj rezervu. Gospodine Tesla, naše rezerve bi morale trajati na cent izračunato do 1904. godine. A mi smo već počeli trošiti 1899. Iako smo tek u proljeću 1891. Komplicirana računica. Je, komplicirano je. Za vas koji znate integrale, vama je teško izračunati 2 više $2. A vidite, kod mene je to obrat. Gospodine Tesla, to znači da mi otvaramo 1900. Mislim, računovodstveno. Da. Loše stoji za vaših zemljaka. Čak je 12:1 za Batlinga. Ne brinite. Na muci se poznaju junaci. Ilija! Gore ruke! Masakrirat će ga. Izvinite me. Idem do Ilije. Oprosti, ali ne zamjeri. Posao je posao. Lu, sve u redu. Moj Ilija, nije to za tebe. Moj gospodine Nikola, i ovo vam je bolje nego da me spuste u rudnik. Ovako sam zaradio $30, a u rudniku bi zato kopao ugljen 3 tjedna. Ne kaže se uzalud da je kru doseljenika kru sa 7 kora. Gospodine Nikola, hvala vam. Večeras je bio barem neko sa mnom.
Koji put me obuzme neki čudan bijes. Ne više od toga mržnja. Gospodine Tesla, ovo je velika zemlja. Pa je zato u njoj i bol veća, i patnja, pa i mržnja. Hoćete li sa mnom? Ne, hvala vam. Prošetat ću. Doviđenja. Pogledaj taj navod. Gospodine Tesla, Da? što mislite da imate $100 milijuna? Kad bih ja imao $100 milijuna, Velika je to suma. velika. Što biste napravili da imate $100 milijuna? Nabavio bih sav materijal koji nam je potreban, sve instrumente koji su nam nužni, izgradio bih sve strojeve koje želim napraviti. Radio bih, eto što. Pa onda vama zapravo ni ne treba $100 milijuna. Da bih radio, ne? Ajde da probamo. Uključi. Ništa nije primamljivije ni važnije za proučavanje od prirode. Shvatiti taj veliki mehanizam, pronaći sile koje u njemu rade i zakone koji njime upravljaju, jeste najuzvišeniji zadatak uma čovječjega. Od svih oblika neizmjerljive i posvuda razastrte prirodne energije, oblici elektriciteta i magnetizma su možda najzanimljiviji. Pojave gravitacije, topline i svjetlosti opažamo svakoga dana i brzo se na njih privikavamo, tako da one za nas izgube svoju izuzetnost i čudnovatost. Ali elektricitet i magnetizam sa svojim posebnim srodstvom, sa svojim prividno dvostrukim karakterom, privlačenjem, odbijanjem i okretanjem, koje kao da su čudne manifestacije nekih nepoznatih uzoraka. Sve to izaziva i potiče na šum, na razmišljanje i ispitivanje. Što je elektricitet, a što je magnetizam? Najuzvišeniji mozgovi čovječanstva bavili su se tim pitanjima, međutim, do danas nije pronađen konačan odgovor. Ali ako mi nismo danas u stanju odgovoriti na pitanje koje su to posebne i osebujne sile, mi smo se ipak znatno približili rješenju tog problema. Koja ono ljepotica?
To je Katarina Johnson. A ne ta, ona tamo u prvom redu. A, to je Flora Dodge. Od svih pogleda na sustav prirode, najnaučniji i prema tome najvjerojatniji jest onaj koji tvrdi da je to jedna materija i jedna sila i da posvuda vlada savršena suglasnost. Ja smatram da bi bilo najvjerojatnije i da bismo najbolje objasnili najveći broj tih pojava kad bismo pretpostavili da se beskrajno mali svijet sa molekulama i njihovim atomima kovitla i kreće po putanjama koje su u mnogome nalik putanjama nebeskih tijela. Pojave koje nastaju uslijed promjene karaktera električnih struja mnogo su očiglednije kad broj promjena poraste. Proučavanje takvih struja znatno je olakšano kad imamo pogodno konstruirane aparature. Ja sam konstruirao izmjenične multipolarne generatore i oscilatore koji su kadri dati više od 2 milijuna promjena u minuti. Samo tim okolnostima mogu zahvaliti što sam u stanju iznijeti pred vas neke rezultate koji će nas, nadam se, približiti za korak rješenju tog najvažnijeg zadatka, praktičnom i korisnom proizvođenju svjetlosti. Pokazat ću neke od neobičnih pojava koje ovakve nove struje izazivaju. Na primjer, kad se dovoljno povećaju i napon i frekvencija, nastaje između ovih krajeva induktora strujnica koja se ne samo vidi, nego i čuje. Bojim se da sam u svojoj poruci Edisonu pogriješio kada sam iz Pariza javio da poznajem dva velika čovjeka. Zašto? Čini mi se da sada postoji samo jedan. Ovaj koji stoji pred nama. Ali tko je to mogao onda predvidjeti? Sa većim strojem, kao što je ovaj ovdje, možemo još više pojačati struju u njegovom primarnom svitku. Električno pražnjenje postaje tako i šire i jače, te dolazi do veoma svijetle i vruće plamene strujnice. Stavit ćemo na krajeve ovog velikog induktorskog stroja krug od žice i jednu šipku sa manjim krugom. Pogledajte, dame i gospodo, što sve izaziva struja visoke frekvencije i visokog napona. Gospodine Adams, vjerujete li sada u Tesline izmjenične struje? Za Boga dragi, po njih nikad nisam ni sumnjao. Ali rekli ste... Ja i svojoj ženi govorim da je jedina žena u mom životu. Što je svakako veća laž od one koju sam govorio gospodinu Morganu, gospodinu Tesli. Kamo sreće kad bi napredak čovječanstva ovisio samo o istini. Da bi se dobio što ljepši svjetlosni efekt, treba manji krug da bude u centru većeg kruga. Da bi se izbjegao nesporazum u pogledu fiziološkog djelovanja izmjeničnih struja vrlo visokih frekvencija, držim da je potrebno napomenuti da su one neuporedivo bezopasnije od struja niskih frekvencija. Ipak, njihova jačina ne smije biti suviše velika. Dozvolite mi, uvažene dame i gospodo, da to potvrdim na vlastitom tijelu. Ova punktualna žarulja koju sam konstruirao za ovaj eksperiment, stavljena je na jedan od krajeva oscilatora. Materijal u žarulji isijava elektricitet.
Ovaj oscilator proizvodi električno polje visokog napona i visoke frekvencije između ove dvije bakrene ploče koje su spojene s njegovim krajevima. Unio sam fosforescentnu cijev među bakrene ploče. Pogledajte kako će zasvijetliti. Mi jurimo kroz beskrajni prostor nepojmljivom brzinom. Sve se oko nas okreće, sve se kovitla. Svuda vidimo kretanje, svugdje nalazimo energiju. Mora postojati načina na koji bismo neposrednije došli do korištenja te energije. A svuda, sa svakim oblikom energije koju bez napora nalazimo iz neiscrpnog skladišta prirode, čovječanstvo će napredovati golemim koracima. Sama pomisao na te veličanstvene mogućnosti uzdiže naš um, jača naše nade i ispunja naša srca najvećim uživanjem. A koliko izloženi rezultati mogu naći praktičnu primjenu, pokazat će budućnost. Hvala, gospodine Tven. Ja sam Flora Dodge. Nikola Tesla. Gospodine Tesla, čestitam. I ja ne pokušavam da značaj Teslinih otkrića i izuma i ispitivanja specijalno ističem. Jer prave ideje i veliki pronalasci sami sebi pronalaze put i svojom vlastitom snagom osvajaju mjesto koje im pripada. Loža gospodina Tesla. Oprostite, gospodin Tesla želi biti sam. Gospodin Vanderbilt uvažava tu želju i sam ne dolazi kada je gospodin Tesla na predstavi. Ja sam Flora Dodge. Gospođice, da ste i Calamity Jane, ja vas ne bi smio pustiti. Osobito ne danas. Hoće li ovo biti dovoljno? A ako gospodin Vanderbilt sazna? Javite mi. Moj otac upravo traži vrtlara. Zapamtite. Flora Dodge. Dodge. Od Dodge. Da.
suze mi dođu kad je čujem. Mi u Bostonu smo naprosto ludi za njom. Njena Izolda. Volite Wagnera? Ja ga obožavam. A tek njena Toska. Srsi me prolaze. Taj Puccini, taj zbilja znao što radi. Volite Puccinija? Ja se rasplačem. Nemojte misliti da ja stalno plačem. Čujem da idete u Evropu. U kraljevsko društvo. Još nisam nikada upoznala nijednog kralja. Mora da se dosadni. Krasno pjeva ta Lilija Nordika. I ja idem u Evropu. Mogli bismo zajedno. Tata se buni, ali ja smatram da je Evropa ishodište zapadne civilizacije. Krasno. Gospođice, pismo za vas. U Evropi vlada kuga. U Njemačkoj je odobren plan za prinos električne energije na udaljenosti od 100 milja između Laufena i Frankfurta, a povodom izložbe u Frankfurtu. Hoće li car doći na izložbu? Taj podatak nema. Ako car dolazi, onda moraju uspjeti. Ako oni u Njemačkoj uspiju, to je veliki poen za gospodina Tesla. I neki stručnjaci u Sjedinjenim državama procjenjuju da će Tesla pobijediti. Iako se Lord Kelvin žestoko protivi, gotovo je sigurno da će komisija projekta Niagara prihvatiti izmjenične Tesline struje. Profesor George Forbes, koji izrađuje plan Niagara, zasnovat će ga na izmjeničnim strujama. A kada će Forbes podnijeti plan? Za 3 mjeseca. A što je sa Teslom? Dobio je $500.000. Osim toga, pripadaju mu i tantijeme. $1 po konjskoj snazi koju utroše strojevi. Kakva su predviđanja? Do 1900. godine ukupan iznos utrošenih konjskih snaga mogao bi biti negdje oko 1,5 milijuna sa tendencijom rapidnog rasta. Čini se da je gospodin Westinghouse sam ispleo omču i u nju gurnuo glavu. To je velika hipoteka. Tesla nije telefonirao. Ne. Gospodin Tesla otputovao je u London. Što
očekujem od današnjeg predavanja gospodina Tesle? Pitanje je u isti mah jednostavno i veoma komplicirano. Smatram da ako je nešto uopće u stanju da izazove oduševljenje za elektricitet, onda je to način na koji gospodin Tesla izlaže svoje misli. Njegovi veoma zanimljivi eksperimenti otvaraju ne samo novo i neobično bogato polje za naučna ispitivanja, nego predstavljaju jasan pregled općih koncepcija fizike i izazivaju osobit razvoj naših vlastitih misli. Nisam Lord Rayleigh godinama čuo kako govori ovako nadahnuto. Čujmo Kelvina. Taj Kelvin je navodno bio žestoko protiv Teslinih naizmjeničnih struja. Lord? Ima li među njima netko tko nije Lord? Tesla? Blagor Tesla. Oprostite. John Foster, New York Herald Tribune. Budite ljubazni. Ja se usuđujem reći da će ova srijeda, 4. februar 1892. godine, ostati u sjećanju kao jedan od onih naših sastanaka zbog kojih je Kraljevski institut i postao slavan širom svijeta. Čak i u Americi. A više od toga se ne može postići. Namjeravao sam odmah otputovati u Pariz. Vežu me uz taj divan grad u spomene kojeg se nikada ne bi mogao odreći. Ali obećali ste mi da ću sjediti u stolici u kojoj je sjedio sam veliki Faraday. Pa vi sjedite u toj stolici. I kako se osjećate? Neudobno. Prije nego počne predavanje, dužan sam vam neka objašnjenja. Točnost je ovdje na zavidnom nivou, gotovo religiozno poštovana. Svi se nalaze na svojim mjestima prije nego uđe predavač. Predavač, to jest vi, ulazite na ona vrata. Vrata se odmah zatvaraju i zaključavaju. Zaključava ih direktor osobno. Direktor sjeda na svoje mjesto i šutke čeka da počne predavanje. Nema predstavljanja, nema najavljivanja predavanja. Predavanje traje sat vremena, ni dulje ni kraće. Nakon predavanja vi izlazite praćeni direktorom. Ali recite mi, molim vas, zašto... Da, zašto ulazite sami, dok direktor iza vas zaključava vrata? Da. Razlog je povijesti. U vrijeme kada je veliki Faraday bio upravitelj, Weston je dobio poziv da održi jedno predavanje. Faraday je ušao prvi u dvoranu, misleći da će ga Weston slijediti. Ali kada se okrenuo, Westonu ni traga ni glasa. I što je Faradayu preostalo nego da sam improvizira predavanje? Eto, otuda običaj da se iza predavača zaključavaju vrata. A prozore? Zaključavate li prozore? Ali, gospodine Tesla... Radovi gospodina Tesle, toliko se usuđujem reći, nalaze se na onoj granici gdje se svjetlost, elektricitet, kemijski afiniteti i sve ostale vrste energije miješaju i sastaju. Kad čovjek razmišlja o njegovim eksperimentima, onda osjeća kao da su stare granice našeg uma otpale i da izvjesni novi i plodni opći pogled ne može biti daleko. Toliko za danas, gospodo iz štampe. Prostite kolega, ali zaista mi nije jasno šta je zapravo taj Tesla izmislio. Pitajte njega. Taj balavac se njima učinio 8. čudom svijeta. Slušajte kolega, zbog tog balavca ja sam doputovao iz New Yorka. Vjerujte, njega sad očekuju u Parizu s više interesa nego vašeg princa od Walesa. Kad dobro, princ od Walesa bolje poznaje plesačicu Moulin Rouge nego i sam direktor Moulin Rouge. U eksperimentima koji su pripremljeni za večeras promatrat ćemo djelovanje izmjeničnih struja, čija frekvencija iznosi nekoliko stotina ili milijuna titraja u jednoj sekundi. U oba ova slučaja ulazimo u sasvim novo i neispitano polje djelovanja električnih pojava.
Ovdje sam zategao jednu običnu izoliranu žicu. Kraj te žice spojio sam sa indukcionim svitkom ovog ovdje oscilatora. Konstrukciju vidite na ovom crtežu. Kada kroz ovu žicu propustim struju i ugasim ovo gornje svjetlo, na moj znak ugasit ćete svjetlo, vidjet ćete žicu osvjetljenu mlazovima elektriciteta koji će izbijati iz cijele njezine površine. Zakasnili ste? To mi je običaj. Koliko? Ne razumijem. Koliko treba platiti da bi se ipak ušlo? Gospođo. Gospođica. Flora Dodge. Od Dodževih. Gospođice, tih novaca nema na ovome svijetu kojima biste platili ulazak. Žalim. Čekajte. Ako vas otpuste, moj otac treba vrtlara. Ja sam bratar. Žalim. Da li biste mogli gospodinu Tesli predati ovo pisamce? Ne običavamo predavati pisma. Koliko? Koliko? Gospođice Flora. Skratite. Koliko? Dajte, molim vas, tu poruku. Ako vi Englezi ovako nastavite, vi ćete još izgubiti i Kinu i Indiju. Pazite što vam ja kažem. Ja, Flora Bigelow Dodge. I Maltu, i malteške vitezove. Sve ćete izgubiti. Pomoću struja vrlo visoke frekvencije sigurno ćemo dobiti bar 20 puta, ako ne i više, svjetlosti nego što se dobija u današnjim sijalicama, a sa istom količinom energije. Ja sam uvjeren da će lampe u budućnosti svijetliti samo s jednim provodnikom, a po svojoj prilici radit će i bez ikakvih žica. Evo jedne takve lampe koja će svjetliti u mojoj ruci. Želim da napomenem
da će se mojim aparatima, dovedenim u rezonanciju, moći prenositi kroz prostor razumljivi znaci na ma koju udaljenost. Draga gospodo, moja je glavna namjera bila da ovim predavanjem obratim vašu pažnju na pojave koje imaju u sebi nečeg novog i da iznesem neke misli koje će, nadam se, služiti kao polazne točke za nova otkrića. Izvolite. Kugu smo svladali, ali bolest zvanu Tesla nismo. Vjerujem, gospodine Tesla, da nije neka vijest koja će vas odvesti naput. Vi ćete ostati još nekoliko dana u Londonu. Ne, nažalost. Moram odmah otputovati u Pariz. Ima li to nekakve veze s porukom koju ste upravo primili? Nikakve, gospodo. Pošaljite ovaj telegram. Da. Dodajte, molim vas, još i ovo. Otkažite i sva ostala predavanja. Tesa. Vidjet ćete, s vašom gospođom majkom bit će sve dobro. Mi smo obavijestili sve željezničke stanice na kojima vi presjedate da u slučaju zakašnjenja vašeg vlaka malo zaustave vlakove. Zar se to može? Za jednoga Teslu to će sigurno učiniti. Hvala vam. Molim. Jeste li pronašli gdje je odsjeo gospodin Tesla? Gospodin Tesla je otputovao u svoju domovinu. Majka mu je teško bolesna. Da je to barem Grčka. Kolijevka civilizacija. Iako neki misle da je to Sumer. Želite li još koju uslugu? Raspitajte se za prvi brod koji ide u Ameriku. Ove godine baš nemam sreće.
Nikola. Majko. Došao sam ti, majko. Osjećao sam da me trebaš. Otkazao sam predavanje u Parizu, znaš. Vidiš, bolesna si malo. Ne boj se, ozdravit ćeš ti. Povešću te sa sobom i izliječit ćemo te. Tamo se sve može. To je velik svijet, majko. Čudesan. Sretan sam. Čitava Amerika svijetli mojim strujama. Uspjeli smo, majko. Uspjeli smo. Danas me slave, plješću me. Pa sve je to tvoje djelo. Sve. Kročim tamo gdje ljudska misao još nije kročila. To je radost života. Radost koju mi nitko ne može oduzeti.